अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने जाना एपिसोड 1 में कि अल्लाह अर्रहमान कैसे है। अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है, उसकी रहमत सब के लिए आम है। अब नेक्स्ट वीडियो अर्रहीम एपिसोड 2 है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम बार बार गलतियाँ करते हैं तब भी क्या अल्लाह हम पर मेहरबान रहता है? क्या हमारा रब हमें छोड़ नहीं देता? और क्या हम अपने बच्चों को ये एहसास दिला सकते हैं कि अल्लाह कभी नाराज़ होकर मुंह नहीं मोड़ता? आइए आज हम बच्चों को अल्लाह की ख़ास सिफ़त अर्रहीम से रोशनास कराते हैं, जो उनके दिलों को नरम कर दे और रब से जोड़ दे हमेशा के लिए। आइए जानते हैं कि हम अपने बच्चों को अल्लाह की रहमत का एहसास कैसे दिला सकते हैं रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में। अर्रहीम का मतलब है वो ज़ात जो बार बार रहम करने वाली है, नरमी वाली है, हमेशा के लिए मेहरबान है। अर्रहीम सिर्फ एक बार रहम नहीं करता, बल्कि बार बार हर हाल में, हर मौका पर, हर गलती के बाद भी रहम करता है। ये अल्लाह की एक ख़ास रहमत है जो ईमान वालों पर दुनिया में भी है और आखिरत में भी। अर्रहमान और अर्रहीम में क्या फ़र्क है? ये दोनों अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं और दोनों का ताल्लुक़ रहमत से है, मगर इनके मायने और इस्तेमाल में बारीक मगर गहरा फ़र्क है। अर्रहमान वो ज़ात है जो बेहद, बेपाया, बेइंतहा मेहरबान है। अर्रहमान अल्लाह की वो रहमत है जो सब पर होती है, चाहे वो ईमान वाला हो या ना हो। दुनिया में हर इंसान, जानवर, पौधा, काफिर, मोमिन सब अल्लाह के अर्रहमान रहमत से फ़ायदा उठाते हैं। ये रहमत वसी, मुकम्मल और आम है, जैसे हवा, पानी, रोशनी, रिज़्क, ज़िंदगी। इस रहमत की शिद्दत ज़्यादा है, इस तरह ओवरफ्लोइंग मिर्सी जो हर एक पर बरस रही है। अर्रहीम वो ज़ात जो बार बार रहम करती है, नरमी से, मुसलसल और ख़ास तौर पर। अर्रहीम की रहमत ख़ास तौर पर ईमान वालों के लिए है। ये रहमत दुनिया में भी है और आखिरत में भी, ख़ास तौर पर मोमिनीन पर ज़ाहिर होगी। अल्लाह की ये सिफ़त प्यार, नरमी और मुसलसल माफ़ी की अलामत है। रहमत का तसलसल है, यानी बार बार मेहरबानी, बार बार माफ़ी, हर गलती पर नरमी। जैसे एक माँ पूरे क्लास के बच्चों पर मेहरबान हो, लेकिन अपने अपने बच्चे पर बार बार ख़ास तौर पर नरमी करे, तो वो रहमान सबके लिए है और रहीम ख़ास अपने बच्चे के लिए है। क्या आप जानते हैं अल्लाह सिर्फ एक बार मेहरबान नहीं होता, अल्लाह बार बार मेहरबान होता है। अर्रहमान यानी वो जो सब पर रहम करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, मुसलमान हों या ना हों, जैसे सूरज, बारिश, हवा सब के लिए बराबर है। और अर्रहीम वो जो अपने ख़ास बंदों पर बार बार नरमी करता है। जब हम रोएं, तौबा करें, दुआएं मांगें, तो अल्लाह अर्रहीम हमारे बहुत करीब आ जाता है। एक माँ सब बच्चों से मोहब्बत करती है, लेकिन अपने बच्चे पर बार बार ख़ास तौर पर नरमी करती है। बिल्कुल ऐसे ही अर्रहमान सब के लिए है और अर्रहीम सिर्फ मोमिनीन के लिए। तो आज कहो, या अल्लाह तू अर्रहमान भी है, अर्रहीम भी है, मुझे इतना प्यारा बंदा बना ले। क्या आप जानते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा रहम कहाँ से सीखते हैं? क्लास से नहीं, मस्ती से नहीं, बल्कि माँ के रवैये से। अल्लाह का नाम अर्रहीम, वो जो बार बार बग़ैर थके माफ़ करता है। अगर माँ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चे को इस सिफ़त का अमली नमूना दे, तो बच्चा ना सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करेगा, बल्कि दूसरों पर भी रहम करना सीखेगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसी 8 दिल को छू लेने वाली मिसालें जो हमारे घरों में रोज़ होती हैं, और उनके ज़रिए हम बच्चे को अर्रहीम का मफ़हूम दिल से सिखा सकते हैं। नंबर 1, एक 4 साला बच्चा भागते हुए मेज़ से टकरा गया। एक कीमती गुलदान नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। माँ ने जब शोर सुना भागती हुई आई। बच्चा दीवार से लगकर कांप रहा था, आंखों में आंसू, खौफ और जुबान पर खामोशी थी। माँ के पास 2 रास्ते थे, डांट दे या अर्रहीम की सिफ़त दिखाए। तरबियत। माँ ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, बेटा क्या तुम्हें लगा कि मामा तुम्हें माफ़ नहीं करेगी? हमारा रब अर्रहीम है ना, वो तो बार बार माफ़ करता है। मामा भी कर रही है, लेकिन अगली बार एहतियात करेंगे, ठीक है? बच्चा अब रहम सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, अपने दिल से महसूस कर चुका है। 2 बहन भाई टीवी का रिमोट छीनने लगे। छोटा भाई हाथ मार बैठा, बहन रोने लगी। माँ ने गुस्से से देखा मगर रुकी। चंद लम्हे सोचा, फिर बच्चे को पास बुलाकर गोद में बिठाया। माँ ने कहा, देखो बेटा, हम सब गलती करते हैं,
لیکن جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر اور بھی زیادہ رحم کرتا ہے۔ اللہ الرحیم ہے، تم اس کے بندے ہو، تمہیں بھی رحم والا دل رکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں بھی دوسروں پر رحم کرنا سیکھنا ہوگا۔ بچے نے خود جا کے بہن سے معافی مانگی، گلے لگایا۔ دیکھو، ماں نے سزا نہیں دی بلکہ رحم سکھایا۔ بچہ اسکول سے آیا، موڈ خراب، بال بکھرے ہوئے، چہرہ غصے سے سرخ۔ ماں نے نرمی سے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ماما مجھے سب چھیڑتے ہیں، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ ماں نے اسے گلے لگایا اور کہا، اللہ الرحیم ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ برے لوگوں کے ساتھ بھی نرمی اور رحم کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ الرحیم ہم پر رحم کرے تو ہمیں بھی دوسروں پر، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں یا برے، نرمی کا سلوک رکھنا چاہیے۔ ماں اور بچہ پارک جا رہے تھے۔ راستے میں ایک زخمی بلی کراہ رہی تھی۔ بچہ تھوڑا ڈر گیا۔ ماما ہٹاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماں جھکی، پانی کی بوتل نکالی اور بلی کے قریب رکھی۔ پھر بچے کو کہا، بیٹا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا رب الرحیم ہے، وہ کمزوروں کو بھی نہیں چھوڑتا، اسی لیے ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم کمزور کی مدد کرتے ہیں تو اللہ الرحیم ہم سے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی رحم کرنے والا ہے۔ بچہ بیٹھا، پانی رکھ کر بلی کے پاس مسکرایا۔ بچہ اب رحم صرف سن نہیں رہا، وہ کر رہا ہے۔ ماں کسی اور پریشانی میں تھی۔ بچے نے سوال کیا اور ماں نے سخت لہجے میں جواب دے دیا۔ بچہ سہم گیا، خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ماں کو کچھ لمحے بعد احساس ہوا۔ اس نے خود آ کر کہا، بیٹا ماما کو افسوس ہے، ہم سب غلطی کرتے ہیں، مگر بیٹا تمہیں پتہ ہے نا ہمارا رب الرحیم ہے۔ ہم دن میں کتنی بار غلطیاں کرتے ہیں، کبھی جھوٹ، کبھی غصہ، کبھی نافرمانی، لیکن وہ ہر بار ہمیں معاف کرتا ہے، بس ہم دل سے معافی مانگیں۔ اگر اللہ ہم پر اتنا رحم کرتا ہے تو کیا ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا چاہیے؟ آؤ دل بڑا کرتے ہیں جیسے اللہ ہمیں سکھاتا ہے، تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کو ایسے بچے بہت پسند ہیں۔ جب ماں خود اپنی غلطی تسلیم کرے تب بچہ انکساری اور رحم کو دل سے سیکھتا ہے۔ گھر کے باہر ایک فقیر بچہ بھوکا بیٹھا تھا۔ بچہ ماں سے کہتا ہے، ماما ہمیں کچھ دینا چاہیے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا ہم جو بھی کھا رہے ہیں وہ الرحیم کی دی ہوئی نعمت ہے، آؤ اس نعمت میں سے کچھ واپس لوٹاتے ہیں۔ رحم صرف جذبات نہیں، عمل بھی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ماں بچے کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتی ہے، یا اللہ تو الرحیم ہے، الرحمان ہے، ہمارے دل کی ہر غلطی معاف فرما، ہمیں نرمی والا دل عطا فرما۔ بچہ دن کا اختتام رحم کی امید پر کرتا ہے، خوف پر نہیں۔ ایک دوست نے بچے کا کھلونا توڑ دیا۔ بچہ غصے میں آیا مگر ماں نے کہا، بیٹا تمہارے دل میں ابھی ایک موقع ہے، چاہو تو معاف کر کے اپنے رب الرحیم کی خوشی حاصل کر سکتے ہو، یا غصہ رکھ کر دل کو سخت بنا سکتے ہو، تمہیں کیا بہتر لگتا ہے؟ بچے نے کہا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں جیسے اللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ماں نے رحم کو اختیار بنا کر پیش کیا، چوائس بنا کر پیش کیا بچے کے لیے۔ اگر ماں الرحیم بن جائے تو بچہ اللہ کو الفاظ سے نہیں کردار سے پہچانتا ہے۔ بچے اگر رحم سیکھ لیں تو دنیا میں دل نرم ہوں گے، تعلق مضبوط ہوں گے اور ایمان روشن ہوگا۔ یہ تھا الرحیم کا تعارف۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے المالک کی۔ اگر آپ کو لگا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو ہمیں لائک ضرور کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔